नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन लोक कथा माछ काहींकी हसिला। परिवेषण परशुराम बेहेरा। माछ नब हो माछ, माछ नब हो माछ, एमिति डाकी डाकी दिने गोटे केउटुणी राजप्रसाद बाट देई जाउथिला। राणी केउटुणी को माछ पाई डाक पकेइले। केउटुणी माछ झुड़ी मुंडरू ओल्है राणी को आगरे थोईदेला। राणी माछ देखु देखु झुड़ी भितर गोटे बड़ माछ तळकु डेई पड़िला। राणी माछटी को देखै केउटुणी को पचारिले, अच्छा कहिलु ए माछटा माई ना अंडीरा? मोर माई माछ दरकार। एई कथा सुनी माछटी आश्चर्यजनक भावरे ठो ठो हेई हसिबाकू लागिला। केउटुणी कहिला, एइटा अंडीरा माछ राणी मा, या देहरे गोल गोल चिन्ह अछि। राणी माछ न किणी अंतपुर को फेरीगले, कारण सामान्य माछटा तांकु एमिति व्यवहार देखैथिबारु तांकर मन दुख हो जाइथिला। दिन जाक राणी मुह सुखै रहिले, किछि खाइलेनी। रातिरे जेतेबेले राजा तांकु देखा करिबाकू आसिले, राणींकर सुखिला मुह को देखि राजा पचारिले, कथा कौन प्रिय, तम मुह एमिति सुखी जाइछि काहींकी? कौन तम देह भल नाही कि? राणी कहिले, हाँ मु भल अछि, मो देह भी भल अछि, हेले आज गोटे तुच्छा माछर व्यवहार रे मो मन भारी दुख। गोटे केउटुणी माछ बिकिबाकू आसीथिला, से मते गोटे बड़ माछ देखैला। मु से केउटुणी की माछटी माईकी अंडीरा पचारिबारु माछटी मो मुह को चाहि ठो ठो हेई हसी उठिला। राणी ठारू एमिति अबांतर कथा सुनी राजा आश्चर्य हो गले। से कहिले, माछ पुणी तुमको देखि हसिला? ना, ये असंभव कथा, तमे निश्चय स्वप्न देखिथिबो। राणी अभिमान भरा कंठरे कहिले, तमे बोधे मते बोकी बोली भाबुछ नुह, हेले एटा सत जे से बड़ माछटी मो कथा सुनी हसिला। मु याकू निज आखिरे देखिछि और कानरे सुनिछि। एथर राजा राणी कथा को किछिटा विश्वास कले, आउ घटनार सत्यासत्य अनुसंधान करी खूब शीघ्र राणी को जणैबे बोली कहिले। ता परदिन सकाळे राजा मंत्री को डाकी एई कथा कहिले। 6 मास भितर यार संतोषजनक उत्तर दबाकू राजा कड़ा आदेश देदेले, नचेत तांको मृत्युदंडरे दंडित कराजिबो बोली मध्य कहिले। मंत्री नाचार हेई एहार अनुसंधान करिवे बोली राजा को प्रतिश्रुति देले। जदिओ ए संबंध में मंत्रींकर किछि धारणा नथिला, तथापि माछ काहींकी हसिला एई कथा जानिबा पई से अक्लांत परिश्रम कले, हेले किछि लाभ हेलानी। 6 मास पूरीबाकू आ अल्प दिन बाकी थिला। मंत्री महाशय मृत्युदंड विषय भाभी भाभी दुश्चिंतार दिन काटुथिले। दिने तांको पुओ तांको मन दुख देखि पचारिला, बापा तमे सबु बेले एमिति मन दुखरे काहींकी रहउछ? मंत्री निजर समस्या विषय पुओ को सबु कहिले। मंत्री पुओ अत्यंत चालाक आ देखिबाकू बहुत सुंदर। से समय पूर्ण हबार यथेष्ट पूर्वरु माछ हसिबार कारण अनुसंधान करी फेरी आसीबो बोली कही घरु बाहरी गला। मंत्री पुओ जाऊ जाऊ बाटरे गोटे कृषक को भेटिला। कृषक बुढ़ा ता गाँ को फेरुथिला। बुढ़ा सहित मंत्री पुओ सांग भली मिसिला, ता सहित गपिला। सेतेबेले खरा दिन हेइथाए, दीर्घ पथ अतिक्रम करिबाकू थाए। मंत्री पुओ कहिला, भारी टाण खरा होउची, बाट भी बहुत बाकी अछि। जदि आमे किछि बाट परस्पर को कांधेकी चलन्ते यात्रा आम पई सहज आ आरामदायक हुअंता, ना कौन कहूछ मौसा? ए कथा सुनी कृषक बुढ़ा आश्चर्य हो गला, हेले किछि उत्तर देलानी। मने मने भाबिला, ए टोकाटा केड़े बोका मो, कौन एमिति आडु छड़ू कथा कहूची। किछि समय परे गोटे पाचिला धान कियारी पड़िला। पवन रे धान केंदा दोली खेलुथिला। दूररु धान कियारीटी गोटे सुनार समुद्र परी देखा जाउथिला। एसबु देखि मंत्री पुओ पुणी गोटे अबांतर प्रश्न बुढ़ा को पचारिला। कहला, मौसा ये पाचिला धान कियारीटी कि सुंदर हेइची, मात्र एहाकू आगुरु खिया सरिनी तो? ए कथा सुनी कृषक बुढ़ा हड़बड़ हो गला। यार उत्तर कौन कहब किछि बुझी न पारी कहला, मु जानिनी। धान कियारी परे गाँटीए पड़िला। गाँ भितरे जाऊ जाऊ मंत्री पुओ ता पाखरे थिबा गोटे छुरी काढ़िला, ताकू कृषक बुढ़ा को देला, आउ कहिला, ए छुरीटा को नियो, या साहाଯ୍ୟରେ तुमको 2टा घोड़ा मिलिबो। 2टा घोड़ा पाइला परे ए छुरीटा को मते फेरई दबो। मंत्री पुओर एकथा सुनी कृषक बुढ़ा बहुत रागिगला। गुणुगुण ही कहिला, ओरा पागल कोठिकार। बाटरे जाऊ जाऊ गोटे छोट सहर पड़िला। सेमाने सेई बाटे गला बेले केही जणे हेले भी सेमानकु पचारलेनी कि तांको सहित केही कथा हेलेनी। मंत्री पुओ कहिला, बुझिल मौसा, एडे बड़ कबरखाना मु आगुरु कोउठी देखि नथिली। कृषक बुढ़ा एथर स्थिर निश्चित हैला जे
ଟୋକାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ସହରଟାକୁ କବରଖାନା ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତା। ଯାଉ ଯାଉ ସହରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କବରଖାନା ପଡ଼ିଲା। ସେଇ କବରଖାନା ପାଖରେ ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଆଉ କୃଷକ ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। 2 ଜଣ ବି ଭାରି ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ବାଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ମଉସା, ଏ ସହରର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଭଲ। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ପାଗଳ କୋଉଠିକାର। ସହରକୁ କହୁଛି କବରଖାନା, ଆଉ କବରଖାନାକୁ କହୁଛି ସହର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଗଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ାର ଗାଁ ପାଖ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ କହିଲା। ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ପୁଅରେ ଜୋତା ଆଉ ପାଇଜାମା ଖୋଲି ପକା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା କଥା ମୋଟେ ଶୁଣିଲାନି। ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଏକଥା ଦେଖି ରାଗରେ ପାଚିଗଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ହେଲେ ଏକଥା ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲାନି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ାର ଘର ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତମ ଘରର ଓରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନେ ଶକ୍ତ ଅଛି ତ? ଏଥର ବି ବୁଢ଼ା କିଛି କହିଲାନି। ତରତର ହେଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ଥିଲେ। ବୁଢ଼ା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଚୁପଚାପ୍ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଏ ପିଲାଟା ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସେ ଆମର ଅତିଥି। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ଏଡ଼େ ବୋକା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା, ଆମ ଘରର ଓରା ଶକ୍ତ ମଜବୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ବୋଧେ। ବୁଢ଼ାର ଝିଅଟି ଭାରି ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ସେ କହିଲା, ନା ବାପା, ଯୁବକଟି ଆଦୌ ବୋକା ଆଉ ପାଗଳ ବି ନୁହଁ। ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିଥିବ। ବୁଢ଼ା ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅକୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ତାର ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିଲା, ଏତେ ବାଟ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କାନ୍ଧା କାନ୍ଧି ହେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ କାଳେ ବାଟ ଚାଲିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଥର ଝିଅ କହିଲା, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବାପା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଏ ଧାନ କିଆରିଟି ପୂର୍ବରୁ ଖିଆ ସରିଛି କି ନାହିଁ। ଝିଅ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ୟାର ଅର୍ଥ ଅତି ସହଜ ବାପା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଆରିର ମାଲିକ ଆଗରୁ ଋଣ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଋଣ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଧାନ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖିଆ ସରିଛି। ମାନେ ଅମଳ ପରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଋଣଦାତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଢ଼ା ଝିଅର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ତୋର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏଥର କହିଲୁ ଦେଖି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା 2ଟା ଘୋଡ଼ା ମୋତେ ମିଳିବ। ଘୋଡ଼ା 2ଟା ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ସେ ଛୁରୀଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଝିଅଟି ଏଥର ମୁରୁକି ହସି ପ୍ରଶ୍ନର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସେଇ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ତମେ 2ଟା ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗା କାଟି ଆଣିବ। 2ଟା ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗା 2ଟା ଘୋଡ଼ା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଛୁରୀଟିକୁ ନ ହଜେଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଉ ହେଲା ମା, ତୋ କଥା ଠିକ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ସହର ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଇଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆମର ଦେଖାହେଲେନି। ହେଲେ ସେ ସହରରେ କେହି ବି କିଛି ଆମକୁ ପଚାରିଲେନି। ଏ ଯୁବକଟି ସେ ସହରକୁ କବରଖାନା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କବରଖାନା ଦେଇ ଗଲୁ। ସେଇଠି କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେଇଠି ସେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଏ ସହରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଝିଅଟି ଖୁସିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ମୃତ ଲୋକଠାରୁ ହୀନ। ସେ ସହର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁ ସେ ସହରକୁ ସେ କବରଖାନା ବୋଲି କହିଲେ। ମାତ୍ର କବରଖାନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ କବରଖାନାକୁ ସହର ବୋଲି କହିଲେ। ଝିଅର ଏମିତି ସରଳ ଉତ୍ତରରେ କୃଷକ ବୁଢ଼ା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମା, ତୋ କଥା ସତ। ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝରଣା ଭିତରେ ପଶିଲୁ ସେ ଜୋତା ଓ ପାଇଜାମା ନ ଖୋଲି ସେମିତି ପାଣିରେ ପଶି ଝରଣା ପାରି ହେଲା କାହିଁକି? ଝିଅଟି ଚଟାପଟ କହିଲା, ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ନିରିବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଝରଣା ଭିତରେ ମୁନିଆ ଓ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥର ଉପରେ ନଈ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶିଗଲେ। ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା,
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ କହିବ, ଆମ ଘରର ଓରା ବହୁତ ଟାଣ ଆଉ ମଜବୁତ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପୁରୀ, ତରକାରୀ ଆଉ ଗ୍ଲାସେ କ୍ଷୀର ଚାକର ହାତରେ ପଠେଇଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ବି ପଠେଇଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ଜହ୍ନ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 12 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଏବେ ପାଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଚାକରଟି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଲୋଭୀ। ସେ ଥାଳିରୁ କିଛି ପୁରୀ, ତରକାରୀ ଆଉ କ୍ଷୀର କାଢ଼ି ନେଇ ଲୁଚେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲା। ତାପରେ ଯୁବକଟିକୁ ଚିଠି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଲା। ଯୁବକଟି ଚିଠି ପଢ଼ିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଚାକରକୁ କହିଲା, ତମ ମାଲିକିଆଣୀକୁ ମୋ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବ। ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଜହ୍ନ ଏବେ ନୂଆ ଅଛି, ବର୍ଷକରେ ମୁଁ 11 ମାସ ଦେଖୁଛି, ସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଯୁବକ କହିଥିବା କେଇ ଧାଡ଼ିର ରହସ୍ୟ ଚାକରଟା ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଘଷି ଘଷି କୃଷକର ଝିଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ତା ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଝିଅଟି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଚାକରଟି ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି କାଢ଼ି ନେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲା। କୃଷକ ଘରେ ଯୁବକଟି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କୃଷକର ଝିଅଟି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ଚିଠିରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାଛ କାହିଁକି ହସିଲା ତାର ରହସ୍ୟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲା। ଝିଅଟି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ତ ଅତି ସରଳ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ କଥା ନିଜେ ରାଣୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତା ବାପାର ଫାଶୀ ପାଇବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଡେରି ନ କରି କୃଷକଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ବାପାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ କହିଲେ। ରାଜା ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରର ସମସ୍ତ ଦାସୀଙ୍କୁ ସେଇ ଖାତକୁ ଡେଇଁବାକୁ କହିଲେ। ୟା ବଦଳରେ ବହୁତ ସୁନାରୂପା ଆଉ ଧନରତ୍ନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ହେଲେ କେହି ଦାସୀ ସେ ଗାତ ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। କେବଳ ଜଣେ ସେ ଗାତକୁ ଡେଇଁଲା। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ କୃଷକର ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କାହାଣୀ, ନିପଟ ଓଲୁ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲାଟିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଓଲୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଡାଳକୁ ସେ ମୂଳରୁ ହାଣୁଥିଲା। ଜଣେ ବାଟୋଇ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ 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 ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ବୋକାଟା ନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ତୁ ସେଇ ଡାଳକୁ ହାଣୁଛୁ? ଆରେ ଏବେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିକି ମରିବୁ, ନହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ତ ସତକୁ ସତ ସେ ଗଛ ଡାଳ ସହିତ ଓଲୁ ଦୁଲ କିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଓଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଆଉ ସେ ବିଚାର କଲା, କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଇଏ କେମିତି ଆଗୁଆ କହିଦେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲିକି? ନା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସବଜାନ୍ତା ଲୋକ। ହଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ଭେଦ ବି ଜାଣିଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ଓଲୁ ସେ ଲୋକଟିର ପିଛା କଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ବାଟୋଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ହେ ଗୋସେଇଁ, ମୋତେ ସତ କୁହ, ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଆହୁରି ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୁଁ କେବେ ମରିବି? ବାଟୋଇଟି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଜନମ ମରଣ ବରଷା କହି ନ ପାରନ୍ତି ପୁରୁଷା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ୟା ମରଣ କଥା କହିବି? ଓଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଟିର ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ, ଜମା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟୋଇ କହିଲା, ହଉ 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 ଛାଡ଼। ଶୁଣୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁ 2ଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁ ମରିବୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ଘର ଛପର ହବ ବୋଲି ଚାଳ ଓଲରା ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତି। ସେଦିନ ବାହାରେ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଦିଶିଲା। ଓଲୁ ତା ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ସର୍ବଜାଣା ମୋତେ କହିଛି ଆଜି ମୁଁ ମରିବି। ଚାଲେ ମୋତେ ନେଇ ମଶାଣିରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆ। ଭାରିଜା ଯାଇ ମଶାଣିରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲା। ଓଲୁ କହିଲା,
मते तू बेक पर्यंत पोती दे, केवल मो मुहटी दिशुथिब। भारीजा सेमती ताकू पोती देई कांदी कांदिकी बाप घर को चलीगला। ओलू सेमती रही थाए, आखिरे तार निद नहीं, मुहरे भारी मशा कामुड़ी थांती, मशा गोड़ेबार उपाय भी नहीं। राति अधकू सेठी आसी केते जण चोर पहुँचिले, समस्ते मिसिकी मंत्रणा करुथांती। ओलू सबू शुणुथाए। आउ शेषकू से पाटी करी कहिला हे भाई माने, अरे मु भी चोरी करिबी, मते भी सांगरे नियो। ए कथा सुनी चोर माने ताकू गात खोलिकी बाहर कले, आउ सांगरे नेकी गले। जणे बड़ लोकर कांथ मूलरे सिंधी गात खोला हैला। जणे चोर आउ ये ओलू दी जण जाक घरे पशिले। चोरटी ओलू हाथ को टंका सुना जिनिसपत्र सबू बढ़ई देला। से आनी गात मुहरे थोइला, जिनिस सबू बुआ बोही चलीची। ओलू से घर भितर गोटे मृदंग देखिला। पिलादिने से मृदंग बजेइबा शिखुथिला। से मृदंग देखु देखु तो ता मन कौन हो गला। सांगे सांगे मृदंगटी को आनी सेठी बसी पड़ी बजेइबाकू लागिला। मुंड हले खूब तानरे बजाउथाए। या भितर से संपूर्ण भाव में भूली जाइछि जे जनक घर को से चोरी करने आसी बोली। मृदंग शब्द शुणी घर मालिक उठी पड़ी ओलू को धइला। ओलू किंतु ताल शेष न हवा पर्यंत किछि भ्रुक्षेप कर न थाए। ओलू धरा पड़ी जानी चोर माने जिनिसपत्र छाड़ी देई जीए जुआड़े पलई गले। ओलू को बांधी नहीं महाजन राजांग छामुरे हाजर कले। राजा राय देले, एटा चोर नुह, ये जदि चोर होइथांता तम घर भितर पशिकी मृदंग कहीं बजई था, बरं से मृदंग बजेकी तुमको उठेला, तुमको चोर मान कबलरू रक्षा कला। ये तुमर बहुत उपकार करिछि, आउ ता उपकार तमे जेमिति पारुच सुझ। राजांक राय शुणी महाजन ओलू को नहीं घरे रखिला, पाठ साठ पढ़ेला। दिने ओलू गाधेइबा पई नई आड़ू जाउथाए। बाटरे तेली घर पड़िला। देखिला तेली दी जण तेल घड़ी रे तेल पुरौचंती। ओलू दौड़ी जाई तांकू कहिला, भाई मते पापुलिए तेल देल, मु लगेकी गाधेइबा पई जीवी। ए कथा सुनी जण तेली कहिला, अरे जा जा, ये तेल रजा घर को जीव बोली सजड़ा होउची, तू कोठू चली आसिलु जे तते तेल दिया हबो। ए कथा सुनी ओलू चुप रहिला, आउ सेठी ठिया हेकी रहिला। एतिके बेले तेल अजाड़ू अजाड़ू तले टिके तेल ढाली हेगला। ओलू सांगे सांगे ताकू पोछि नेकी मुंडरे लगेई देला। जणे तेली रागी जाई बहुत जोर रे पाटी करी उठिला, अरे मूर्ख, तू कौन जानिनु तेल ढाली हेले राजांको आयुष बढ़िबो बोली, सेइथि पई तेल ढाली हेगले पोछा हुए ना। ए कथा सुनी ओलू सेठी ठिया हेइथाए। तेबे मनरे से कौन चिंता कला के जानी, से पाखर खंडे टेका उठाई आनी हातर धरी चुप हे ठिया हला। टिकिए जाइछि कि नहीं, तेल घड़ी ऊपर को जोर करी टेकाटा मारिला। तेल घड़ी भांगिकी दी फाल हेगला। तापरे ओलू बाटे बाटे घर को चलिला। ए कथा देखी तेली माने ताकू खूब गाली देई रजांक आगरे जाई गुहारी कले, मणिमा छामुंकर तेल घड़ी को ओलू टोका टेका मारिकी भांगी देइछि, सबु तेल नष्ट हेगला। एबे आपण विचार करंतु। या परे राजा ओलू को डकेइले। तेल घड़ी काहींकी भांगिलु बोली पचारिले। ओलू कहिला, मणिमा तेल टिके ढाली हेइथिला, आउ मु पोछिकी लगेई देली बोली। तेली माने कहिले, तेल ढाली हेले राजांको आयुष बढ़िबो। मु भाबिली एते टिके तेल ढाली हेइछि, एतिकिरे राजांकर केते बा आयुष बढ़िबो। एणु टेका मारिकी पूरा घड़ीटा को भांगीदेली, जा फलरे मणिमांकर आयुष निश्चय आहुरी 1000 वर्ष बढ़ीजिबो। मणिमा एथिरे मोर कोठी दोष रहिला। ओलूर कथा शुणिकी राजा हसीदेले, आउ राय देले, ओलूर किछि भी भूल नाही। एथर ओलू खुशी हेई घर को फेरिला। आउ दिने ओलू गोटे गुड़िया दुकान रे पहुंचिला। झीओटीए बसिकी खजा मिठेई बिकुची। ओलू जाई ताकू कहिला, ए मते किछि खाइबाकू दबु। झीओटी पचारिला, तम ना कौन कहिलो? ओलू कहिला, मो ना माछी। तापरे ओलू से खजा को देखी पचारिला, एटा की जिनिस, याकू कौन खांती? सेई छोट झीओटी कहिला, खा जा। तापरे ओलू खाइबाकू लागिला। झीओर बापा दुकान पछपटरे कौन छणाछणी करुथाए। झीओ जाई बापू को कहिला, बापा माछी खजा खाई जाउची, माछी खाजा खाई जाउची। गुड़िया कहिला, अरे माछी सेमिति खांती, खाऊ थाऊ, सीए बा केते खाइबो।
झील डाक उपरे डाक पकई थाए। गुड़िया आसी देखिला बेलू पसरा खाली, आउ ओलू तरबर होइकी पलई जाउची। गुड़िया रागरे जाइकी राजा को गुहारी कला। राजा ओलू को डाकी पचारिबारु कहिला, मोर दोष थिले मते दंड दियंतु छामु। गुड़ियार झियो मते खा जा बोली कहिला, आउ मु खाईगली। झियो को पचारिबारु सी भी कहिला, हाँ से खा जा बोली कहिची। राजा राय देले, ओलूर किछि दोष नहीं। गुड़िया मुह सुखई घर को फेरिला। तापरे ओलू गोटे पान दोकानी पाखक जाई खंडे खिली पान मागिला। कहिला, पानरा भाई, मो पाखरे पैसा नहीं, तथापि तू मते पान खंडे दबु? बिना पैसारे पानरा कौठु पान दब? से कहिला, भारी पान खाइला वाला, अंटारे कौड़ी नहीं पान खाइबा को चली आसु। जा जा, जदि निहाती ओठ नाली करिवार अछि, जा जे पान खाउथिबो ता मुहरे मुह घसी देबु, ओठ नाली करि देबु। ओलू भारी अपमान पाइला। ता पाखुरु फेरी आसुथाए, देखिला सेई पानरार अबियाड़ी झुओ पानी नबा पई कूओ पाखुक आसुथाए। पान खाई ता ओठ नाली टुकुटुकु देखा जाउथाए। ताकू देखि ओलू मुंडरे गोटा बुद्धि पशिगला। से सांगे सांगे दौड़ी जाई ता ओठरे ओठ घसीबाकू लागिला। झियो बापल बौल हेई जाई बाप आगरे सबु कथा कहिला। रागरे गरगर हेई पानरा जाई राजांकु गुहारी कला। राजा ओलू को डकई सबु कथा बुझिले। पानरा कहिला, हाँ मु कौन कही जे मोरी झियो ओठरे ओठ घसीबाकू? मु सेमती ठस्करे कही देइथिली ना। राजा हुकुम देले, ओलूर किछि भी दोष नहीं। सी आउ ओलू हेइकी नहीं, से एबे बहुत चालाक होइगलानी। एणु आजि ठारू मु आम दरबार रे जने कर्मचारी भावरे ताकू निजुक्ति देली। अरे पानरा, एबे तो झियो को ता सहित बाहा करई दे, तो झियो बहुत खुशी रे रहिबो। हौ जा। एबे पानरा मन खुशी रे घर को आसिला, आउ ता झियो को ओलू सांगरे बाहा करई देला। दी जण जाक खूब खुशी रे रहिले।